Pozdrav dragi gledaoci! Danas ćemo se baviti jednom od ključnih tema u svetu fitnessa, a to je poštovanje protokola kao uslov za napredak u vašem fitness putovanju. Otkrijte kako da postavite ciljeve, razumete svoju trenutnu fizičku formu i primenite odgovarajući protokol treninga i ishrane. Rešili ste da dođete do svog prvog cilja. Napraviti prvi korak i krenuti u teretanu, početi pravilno da se hranite je veoma veliki napredak. Ali postoje pravila koja se moraju uzeti u obzir kako se ne bi demotivisali. Većina vežbača se hvataju za sisteme treninga i ishrane kako im se učini zanimljivim, ali bez redosleda, granica i pravila principa postupnosti. Zato i nemaju rezultate. Zato sam tu da vam ukažem na neke stvari koje će vam pomoći da bi organizovali svoje sisteme. To vam je kao da želite da radite u nekom programu na vašem računaru koga ste kupili, ali niste instalirali Windows, niti taj program. Za instaliranje Windows vam treba princip postupnosti, korak po korak, a zatim kada instalirate program, morate da znate da ispratite korake koje vam pruža sama instalacija. Zato i ovdje u fitnessu pogotovo, kada imate jasan cilj pred sobom. Da li je to da smršate, da li da se rešite ceolita ili želite da izvajete vaše telo i izgledate kao atleta, morate pratiti redosled i konstantno koračati po stepeniku, ali ne preko reda. Stoga vam dajem savete po redu. Šta je važno ispratiti kada su u pitanju protokoli i sistemi postupnosti? Pod 1. Počnite sa više kalorija i zdrave hrane i imajte 5 obroka. To će vam znatno ubrzati metabolizam. S time će se ubrzano topiti masti, sa svakim minimalnim smanjenjem kalorija. Pod 2. Ako ukidate kalorije, ukidajte ih iz nedelje u nedelju. I to samo do 250 kalorija za ženski pol i do 350 maksimalno za muški pol. Nekada se može za muški pol smanjiti i 500, ali najbolje je se držati okvira od 350. Pod 3. Nemojte gladovati i imati manji unos kalorija, a veliku potrošnju kroz prenaporan i dug trening. Pod 4. Počnite sa manje intenzivnim treningom, pa ga iz nedelje u nedelju neznatno povećavajte. Pod 5. Odaberite sistem treninga sa manje puta nedelje, a svakih 30 do 60 dana menjajte svoj sistem, dodavajući za jedan trening više u tom drugom programu. Pod 6. Pijte dovoljno vode, minimalno 2 litre, a maksimalno 4 do 5 litara dnevno. Nemojte ići ispod minimuma, jer će telo da skladišti vodu ispod kože i uz zglobove. Kao rezultat imat ćete bolove u zglobovima, bit ćete naduti, zaoblićete svoje mišiće i izgledat ćete gojazno. Nećete dozvoliti vašem organizmu da vrši pravilnu razmjenu materija i imat ćete dosta nečistoća u krvi zbog toga. Pod 7. Prije treninga se zagrevajte, zatim trenirajte lagano, pa povećavajte intenzitet, dok se totalno ne zagrejete. Nakon treninga se istežite i to samo one grupe koje su trenirane. Nikada ne istežite mišiće koji nisu prokrvljeni i zagrejani. Ako žvaćemo žvaku i izvadimo je iz usta, ona će se razvlačiti zato što je topla. A kada je hladna, ona jednostavno puca. Pod 8. Imajte svoj dugoročni cilj, a i kratkoročni ciljevi. Sisteme prilagođavajte spram glavnog cilja, tačnije po krajnjem datumu. Pod 9. Nikada nemojte da pravite sisteme da bi postigli krajnji rezultat za 15 do 30 dana. Sem ako niste doterali svoju formu, to obično rade one osobe kad se sete da idu na more pa će onda da smršaju. Program planirajte bar 3 do 6 mjeseci unapred. Tada će sigurno doći rezultati. Pod 10. Kada dođete do cilja, održavajte ga. Kada se osjetite da više ne možete da održavate formu i želite da smanjite intenzitet zbog nekih opravdavajućih razloga, polako smanjujte treninge postepeno kao što ste i počinjali. Predlažem da ne prekidate trenirati. A ako se to ipak desi, testirao sam da do 10 dana nećete narušavati izgled tela i kondiciju, a posle toga zasigurno gubite ono što ste teško stekli. Zato uvek budite u fokusu i ne dozvolite da odustanete. Eto, gledajte moje emisije ako vas motivišu. Pod 11. Edukujte se i angažujte trenera u koga imate poverenja i ko ima iza sebe reference.
Slavko Zec, are you here? Yes. Thank you very much for your cooperation. We do appreciate. Köszönjük szépen a támogatást, az együttműködés Slavko Zecnek is. Glavna referenca je da je taj trener u odličnoj formi ili je nekad bio, ako trenutno nije. Jer takvi treneri su sve to prošli i odlično će vas razumeti. Pod 12. Imajte svoj dnevnik, da li svesku ili u digitalnoj varijanti, pa zapisujte svoje protokole rada, na primjer. Od sistema koje koristite, težine koje koristite za određene vežbe, koliko ponavljanja možete da uradite, koje vežbe koristite, izmeničnosti koje ste radili u treninzima, kako se hranite, računajte svoje nutritivne vrednosti, trudite se da vaše nutritivne vrednosti zadovoljavaju dnevne potrebe za vas, koje su kreirane na osnovu vašeg cilja. Obarajte svoje rekorde i to može biti veoma motivisajuće. A iz tog možete pratiti statistike i moći ćete dosta toga da naučite iz prakse. Tako sam isto radio i ja i donosilo mi je velike rezultate. Pod 13. Motivišite se kada osjetite da vas je ponela životna rutina koja vas udaljava od materije fitness. Na primjer, družite se s osobama koje sa vama dele iste ili slične ciljeve. Nađite trening partnera, gledajte druge koji motivišu i koji su postizali rezultate. Muzika može biti super pokretač, kao naravno afirmacija i vizualizacija gdje sebe vidite, kako ćete izgledati, ako nastavite to da radite što ste počeli. Pod 14. Ne zapadajte u zamku da kopirate vežbače sa dužim stažom vežbanja od vas. Pod 15. Motivišite i vi druge, jer ćete sa time motivisati i sebe i podsjećati se na ono što vas pokreće. Pod 16. Ostanite istrajni i ne čekajte da se desi trenutak i bolje okolnosti da biste počeli, jer to neće nikad doći, jer motivacija se stvara radom i organizacijom. Nadam se da su vam ovi savjeti pomogli da se usmerite i nadam se da više nećete grešiti. U jednoj emisiji je nemoguće odgovoriti na sva pitanja, ali kroz dosta drugih narednih emisija ćete više i saznavati. Stoga, podržite moj rad lajkom, kliknite na dugme subscribe, predložite drugima i komentarišite. Ne zaboravite da postavljate pitanja, jer ćemo imati emisiju gdje ću odgovarati upravo na ta vaša pitanja. Budite deo zajednice 3F Fitness Food Fashion. Vidimo se u narednoj emisiji.